Maayong adlaw dahil mga kaswito na ako ipakita ninyo nga video sa dipulog ni sa akong pagtrabaho. Dili ni paghinambog, tanawa lang ninyo. Pasok na tikboy nga swito. Ipakita imong trabaho, tanawa na to og namao. Kung unsa man na tikboy imo man ang gihandos tuklod nimo. Ay mga kaswito, usa day ni ka sliding folding gate. Tikboy, pag hinahinay na gunit, imong kamot malugpit. Ikaw gyud kaigit. Simpleng git atong makita, pero dili lalim ni pagama. Gamay atong nakitaan, pero sa tinuod lang dugay ni nahuman. Gamay man guni nga area, mao giingon ani ni pag-ideya. Sayon lang tawon pero lisod buhaton. Sliding folding gate, simple design pero imong lantawon ikaw ganahan. Tanawa si Tikboy sige lag handos bira bisag nasirad ana. Sa tinuod lang mga kaswito, akong gipakita ni nga video basi ganahan mo. Unsay ma-approve nimo Tikboy? Okay kayo.